Sir MJ Vlog. Mga mego naglaag na pud mi basta kalit-kalit ang lakaw dayon jud perme. Naami karon sa mahaba cold spring, Kabbaran. Tinaw og bugnaw ang tubig dirya. Syempre kauban si Boss Chester ag family members kay nagbonding-bonding. Pag-abot na mo dirigyandam namo ang pamahaw kay sayo man nilarga butuan. Unsaon man gyud tubig sa amoa walay awas. Nabantayan na mo wala man kadala og tubig og soft drinks ni palit mi sa tindahan, medyo layo-layo man. Si Tatay Avelino ang tag-iya ani Cold Spring, gisugba na ni Madam ang bangus na isda. Angayan man si Madam mo sugba og isda, inegosyo na lang nato niya. Lang isda, ma'am. Tag 150 lang, sir. Pagkaluto nagkaon may sa pamahaw, dili importante kung unsa ang balon, importante dili mapas mo. Kanina Cold Spring dili siya delikado kay dili man lalom swak kaayo sa mga bata. Wala pa kaayo na develop ang kaliguanan, pero pag abot sa panahon madako na ni og mahimo og tourist spot.